વડોદરામાં માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સેવાકીય કાર્ય આનંદ માર્ગ સંસ્થાના સંતોનું આગમન। વડોદરા શહેરના સંગમ પાસે આવેલી માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સતત વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે। આ ટ્રસ્ટનું સંચાલન જગદીશભાઈ માખીજાની દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે સમાજ સેવા માટે જાણીતા છે। આજરોજ ઝારખંડ રાજ્યના રાંચી ખાતે સ્થિત આનંદ માર્ગ પ્રચારક સંઘ સંસ્થાના સંતો તથા તેમની ટીમ વડોદરા પધાર્યા હતા। આનંદ માર્ગ સંસ્થા ભારત સહિત વિશ્વના 180 થી વધુ દેશોમાં પોતાની શાખાઓ ધરાવતી એક જાણીતી આધ્યાત્મિક અને સેવાભાવી સંસ્થા છે। વડોદરા પધારેલા સંતોમાં આચાર્ય રણદેવાનંદ અવધૂત મહારાજ સાથે શ્રીકાંતભાઈ, સંતોષભાઈ, અનિલભાઈ અને સોનુભાઈ સહિતના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ તમામ સંતો શહેરની માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ખાતે પહોંચ્યા હતા। આ પ્રસંગે સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવતા વિવિધ સેવાકીય કાર્ય અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેમાં મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન, ભૂખ્યાને ભોજન વિતરણ, શિક્ષણ ક્ષેત્રે સેવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર તેમજ પર્યાવરણ સંરક્ષણ જેવી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન અંદાજે 300 થી વધુ જરૂરિયાતમંદોને ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું। આ ઉપરાંત ઠંડીના સમયમાં જરૂરિયાતમંદોને ગરમ કપડાનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને આનંદ માર્ગ સંસ્થાના આ સેવાકીय प्रयासों ने स्थानिक लोगों ये बिरदाव्या था। मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। साथ में हमारे आदरणीय दादा रणदेवानंद जी यहाँ पे उपस्थित है, साथ में जितेंद्र यादव दादा, और विशेष आज का प्रोग्राम में जो सहकार्य किया है हमारे जगदीश भाई पोईचा बाबाधाम आश्रम की ओर से, और मैं श्रीकांत। तो यहाँ पे जो माखीजा ट्रस्ट ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, सेवा करने का अवसर दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में हमारा जो उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय। आनंद मार्ग के 3 कार्य है, साधना, सेवा और त्याग। तो आज हम यहाँ पे सेवा के अवसर के लिए आए हैं। तो हमारा आनंद मार्ग का उद्देश्य है साधना के द्वारा मनुष्य को कैसे उन्नत किया जाए। साधना क्या है? साधना है मैंपन को भुलाकर अपने परम आनंद को प्राप्त करना। ये जो विद्या है इसी को हम साधना कहते हैं। जब तक तू खुद ही में डूबा रहेगा, खुदा का एहसास न तुझको होगा। कर ले तू चाहे कितने भी इबादत हो जा, तुझे नूरे इलाही का दीदार ना होगा। नमस्कार। सेवा परम धर्म, अन्नदान महादान। આજે અત્રે માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની અંદર જે આનંદ સંઘ જે છે એ અહીંયા સેવા આપવા આવ્યું છે। માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની અંદર 365 દિવસ અન્નદાન સેવા આપવામાં આવે છે। અહીંયા જે છે સેવાઓ એ જે પણ લોકો છે સિટીની અંદર રહેતા જરૂરિયાતમંદોને પણ માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ 365 દિવસ સેવા પૂરી પાડે છે। માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી ગોત્રી હોસ્પિટલમાં અને અમે તરનિકા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી માખીજાની ચેરિટેબલ ભેગા થઈને ગોત્રી હોસ્પિટલની અંદર પણ આ અન્નદાન સેવા ચલાવીએ છીએ। એ સિવાય માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ 24 કલાક લોકોની પડખે રહી અને લોકોની સેવા કરતું આવ્યું છે। એવા જગદીશભાઈને અમારા તરફથી નમન, અને વડોદરાની જનતાને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારી સેવાનો લાભ લેવા માટે આપ સંગમ 4 રસ્તા પાસે માખીજાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની અંદર અવશ્ય પધારો। नमस्कार। आज माखीजानी चैरिटेबल ट्रस्ट में सेवा दी गई है, क्या कहना चाहोगे? आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक विश्व स्तरीय संस्था है जो समाज के क्षेत्र में मानवता की सेवा करता है। आनंद मार्ग का जो संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर संप्राप्ति के लिए सनातन धर्म के पालन करना चाहिए, आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहिए, योग ध्यान करना चाहिए। और परमात्मा ने मनुष्य को इस शरीर में भेजा है तो उससे जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है उससे परमात्मा के सृष्ट जगत को, जो उनकी संतान है, परमात्मा की जो संतान है, यह सृष्ट जगत सभी जीव जंतु की सेवा करना है। इसी संदर्भ में आनंद प्रचारक संघ के हम सभी मार्गी दादा दीदी जितने भी हैं सन्यासी या हमारे जो अनुयायी हैं, पूरे विश्व भर में करीब 180 देशों में समाज के क्षेत्र में जनता की सेवा में लगे हैं। हमारी संस्था चाहती है कि हर किसी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। इसी
उद्देश्य को लेकर के हम जन जन तक जाते हैं और जन को यह शिक्षा देते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर आना तभी सार्थक है जब हम आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा मोक्ष प्राप्त करें और सृष्टि जगत ब्रह्म का जो एक जगत है उसकी सेवा करते रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग जगत में प्रचार करते हैं। आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या क्या कार्य करते हैं? सनातन धर्म हमारा भागवत धर्म जो है मनुष्य जीवन का मुख्य अंग है। इसके लिए योग साधना है। हमारी जो संस्कृति भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी रही है जहाँ से ऋषि मुनियों ने जगत को ये शिक्षा दी है कि मनुष्य के शरीर में आना ही केवल महत्व नहीं रखता है। मनुष्य के जीवन में आकर के सनातन धर्म संस्कृति का पालन करते हुए उस परमात्मा उस ब्रह्म में मिल जाना है जहाँ से हम सृष्ट हुए हैं। तो ब्रह्म संप्राप्ति ही सनातन धर्म का उद्देश्य है। आपका शुभ नाम गुरु जी? जी, मेरा नाम आचार्य देवानंद अवधूत है। मैं अभी गुजरात सर्किल जो अहमदाबाद सर्किल है और राजस्थान का जयपुर सर्किल है, तो दोनों यह जो हमारा जयपुर रीजन है उसका शिक्षा के क्षेत्र में मैं इंचार्ज हूँ। मैं अभी एजुकेशन इंचार्ज हूँ।